Dober večer, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v naslednjem od pogovorov, ki ga snema Središče za javno zgodovino. Pogosto se odločimo, kakšno stvar izvesti v okviru neke obletnice. Letos je kar nekaj takih priložnosti in ena se nam zdaj ponuja konec meseca novembra. Namreč 29. novembra 1943, torej pred 80 leti, so se delegati jugoslovanskih narodov, 142 med njimi jih je prišlo od 268 načrtovanih v Jajce v Bosno, kjer so sestankovali na drugem srečanju, na drugem zasedanju Avnoja, na katerem so potem sprejeli kar nekaj pomembnih odločitev. Glede na to, da gre seveda za zasedanje, katerega sklepi so imeli dolgoročne posledice, vsaj za nekaj desetletij za življenje na ozemlju Jugoslavije, je seveda popolnoma upravičeno, da o tem nekaj besed spregovorimo tudi v širšem pogovoru, ki smo se ga odločili izvesti. V današnjem pogovoru tako sodelujemo zgodovinarji iz različnih prostorov nezanje Jugoslavije. Pa če začnemo zdaj lepo od zahoda navzdol, torej iz Zagreba se nam je pridružil Tvrtko Jakovina, iz Sarajeva Husnija Kamberović, iz Beograda Milivoj Bešlin, iz Podgorice Adnan Prekić, Ljubica Jančeva iz Skopja, iz Ljubljane pa smo tukaj Božo Repe in Mitja Žagar in pa moja malenkost, ki bom ta pogovor povezoval. V prvem delu bo pogovor potekal bom zdajle jaz tole še dokončal v slovenščini, to bo pogovor potekal v srbohrvaščini oziroma v nekem jugoesperantu, ker glede na to, da je namenjen širšemu bivšemu jugoslovanskemu prostoru, je to nekako najbolj smiselno. Bomo pa poskrbeli tudi za podnapise v angleškem jeziku. Možda za početek, da prvo dođemo do odgovora na pitanje šta u stvari je to Avnoj, zašto je nastao Avnoj, koje su stvari, koji su uslovi doveli do toga da je nastao Avnoj. U tom smislu Avnoj, kao što znamo, nije iz 43. nego je već iz 42. Dakle, kad se rodila ta ideja da se ustanovi jedno takvo telo kao što je bio Avnoj. Sad, razgovor će ići u smislu, ja postavim neko pitanje, sad kome se čini da je spreman da može da odgovara na ovo pitanje, može da odgovara, a neka ću pitanje biti specifično za pojedince, tamo ću napomenuti. Ali ipak, kad smo već u Jajcu, pa da počnemo sa Husnijom, pa može onda neko još da doda po pitanju ovog gde smo i zašto je došlo do Avnoja. Da, pa evo, kao što si Bojane već pomenuo, dakle, Avnoj se faktički formira 42. godine i ja mislim da to treba gledati nekako u kontekstu tog pokušaja, ja bih rekao, Tita i Narodno-oslobodilačkog pokreta, da prosto to što su izvojevali velike vojničke pobjede i stvorili jednu veliku slobodnu teritoriju 42. godine, da to nekako iskoriste i da dobiju jednu vrstu legitimiteta među saveznicima. Dakle, možda samo kao neko malo podsjećanje, da u to vrijeme, dakle u jesen 42. godine, stvorena je ta takozvana Bihaćka republika, to je bio ogroman slobodni prostor koji je obuhvatao teritorij negdje oko 50.000 kvadratnih kilometara i to je doista, dakle, bio veliki slobodni teritorij koji je bio rezultat i velikih vojničkih pobjeda partizanskog pokreta prije toga i činjenice da je stvorena velika vojna sila, dakle Narodno-oslobodilačka vojska u to vrijeme je već bila respektabilna vojna snaga i ja mislim da tu treba tražiti razloga zbog čega je Tito pokušavao da sa taj svoj vojnički uspjeh i tu veliku slobodnu teritoriju koju je stvorio iskoristi da dobije legitimitet među saveznicima koji su u to vrijeme, jer to znamo, podržavali još uvijek jugoslavensku vladu u izbjeglištvu. Znamo da je njihov ministar u to vrijeme vojni bio u
u Jugoslaviji, dakle Draža Mihajlović, ali oni su surađivali sa Njemcima, Italijanima, sa okupatorima. Ja mislim da je to na neki način moglo potaknuti Tita da kaže ok, mi smo izvojevali velike vojničke pobjede, mi se ovdje borimo protiv fašizma, a zapravo legitimitet još uvijek kod saveznika imaju oni koji su vani, s jedne strane, dakle, jugoslavijska vlada, i s druge strane oni koji unutar zemlje se ne bore tako aktivno protiv fašizma. Ja mislim da tu treba tražiti razloga zbog čega je Tito odlučio da krene sa formiranjem AVNOJ-a, i sad mi znamo da je u početku to bila ideja da on doista taj AVNOJ ili nacionalni komitet, kako se to trebalo u početku zvati, da ima neku vrstu ili neke prerogative vlade, ali ja bih rekao opet pod sugestijama Kominterne, Sovjetskog saveza, odustalo se od toga i zapravo se išlo na to da se stvori neka vrsta AVNOJ-a kao samo političkog predstavništva NOB-a, dakle Narodno-oslobodilačkog pokreta, mada je jasna stvar da je, i to znamo, da je izvršni odbor koji je stvoren na prvom zasjedanju AVNOJ-a imao i neke prerogative zapravo vlade. Tako da ja mislim da dakle, tu bi nekako trebalo smjestiti taj kontekst, po mom mišljenju, stvaranja AVNOJ-a i naravno u kontekst izgradnje te vlasti, nove vlasti koja se poslije rušenja jugoslavenske kraljevske vlasti na svim razinama, dakle na lokalnim i na najvišem nivou, stvaraju se neki novi organi vlasti, Narodno-oslobodilački odbori, i oni se naravno uvezuju na različite načine i to je nekako bilo je nekako logično da se u jesen 1942. godine ide na ovo prvo zasjedanje AVNOJ-a, a onda će drugo naravno doći 1943. godine opet sa nešto drugčijim okolnostima. Tu je sad jedno pitanje koje si na neki način već spomenuo, političko, a ima i pravni vidik toga. Naime, AVNOJ je u stvari jedna institucija koja je osnivala jedan pokret koji je u stvari nastao u državi koja je bila pocepana. Dakle, tu je pravno-političko pitanje da li je to u pravnom smislu telo koje ima neku pravnu podlogu, ili je to zbog toga, pošto je to ratno vreme, ipak moguće, iako nema to, ne možeš AVNOJ-em vezati neke stvari sa sa starom Jugoslavijom i kao neko prelaz na nešto, tad se još nije znalo šta će biti posle rata. Dakle, u pravnom smislu, Mitja Žagar, da li je AVNOJ u stvari ima neke kontinuitete sa stare Jugoslavije preko AVNOJ-a i dalje, ili su to unikatne stvari? Zdravo, prvo svima. Što se tiče AVNOJ-a, on je u velikoj meri veoma unikatan razvoj u bilo kojoj državi koja je tada bila okupirana u tadašnjoj Evropi. Pogotovo je interesantan zbog toga jer je pokušaj na neki način celovitog oblikovanja vlasti, nove vlasti, koja u isto vreme naglašava i pravni kontinuitet sa preratnom državom, ali u isto vreme naglašava i promenu samog principa vladanja, jer je već tada bilo rasprava o tome da li se krene ka republičkom obliku vlasti ili još dalje da se nastavi sa monarhijom i tako dalje. Jako je to bilo ostavljeno za kasniji period, formalno gledano. Što se toga tiče, je veoma interesantno da je AVNOJ s jedne strane nastao odozgo prema dole, a s druge strane istovremeno i od dole prema gore. Znači, to je nešto što je u stvaranju novih država relativno redka je pojava i treba tu naglasiti to da su bile veoma različite i situacije po određenim delovima jugoslovenske države koja je tada bila podeljena među različite okupacijske vlasti i neke kvizlinške nezavisne tvorevine.
na neki način nezavisne tvorevine, tako su se zvale, u principu svi znamo da to nije bilo tako. Znači, što se toga tiče, u pravnom smislu pa i političkom smislu, to je u velikoj meri unikum. Ono što je bitno kod toga jeste da je to na neki način političko i ljudsko predstavništvo narodno-oslobodilačkog pokreta ili još bolje, narodno-oslobodilačkih pokreta ako uvažavamo i te razlike u pojedinim delovima države. U nekim delovima države to je bilo dosta centralističko, top-down, a u drugim delovima to je bila puno veća razina autonomije i samostalnosti, pa i samog stvaranja vlasti odozgo prema gore. Ono što je bitno u tome naglasiti jeste to da je na neki način od samog početka se išlo prema tome da se obezbedi legitimitet tih novih institucija, pa je zbog toga bilo toliko inzistiranja na tome kako da se stvore delegacije i kako da ide i sam postupak odlučivanja. U praksi nije to uvijek išlo tako, ali barem formalno su te stvari bile u velikoj meri naglašene. Znači, tu se radi stvarno o dva procesa koji idu uporedno. Jedan je građenje na pravnom kontinuitetu preratne države, a drugi je stvaranje novog sistema i pogotovo nove političke i pravne baze tog novog sistema. Tako da mislim da se tu stvarno radi o nečemu što je dosta iznimno u tadašnje vreme i što je u mnogo čemu i dalo neko sasvim posebnu ulogu tim zbivanjima na području nekadašnje Jugoslavije. Možda sad za sve jedno pitanje, koliko je stvarno AVNOJ bio u pojedinim delima Jugoslavije podsticaj ili, recimo podsticaj građenju ljudske vlasti, jer znamo razlike su, kao što je pomenuo kolega Mitja, razlike su bile velike. Znamo u Sloveniji je baš dva meseca prije toga bila prilično veliki skup zastupnika, poslanika, kako su rekli, a negde drugdje to u stvari je AVNOJ tek gurno napred te stvari. Dakle, razlike su bile jako velike. Pa možda sad... Možda mogu ja samo kratko, jer sam nedavno povodom drugog zasjedanja ZAVNOH-a imao predavanje u Plaškom koji je održan 12.10.1943. godine i bio je važan događaj zbog toga što je tu između ostaloga sankcionirano ili se govorilo o onome što se dogodilo sa talijanskim zemljama koje su, do jučer talijanskim teritorijima koji su sada postali dio Jugoslavije, odnosno Hrvatske i Slovenije ako hoćete. I ta odluka od 20. rujna je imala ogroman utjecaj i impuls za narodno-slobodački pokret i rat na teritoriju Hrvatske i silno je koristila onima koji su tada radili kao komesari, koji su trebali objašnjavati što se događa i tko se bori zapravo i tako dalje. To je imalo ogromno pozitivno značenje. I konačno, zapravo s jedne strane izgleda puno demokratskije od bilo čega što je Jugoslavija imala prvih godina nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ono što se događalo u kontekstu prilično zabitih krajeva zemlje, dakle drugo zasjedanje ZAVNOH-a u Plaškom se odvija u kontekstu njemačke ofenzive koja treba već vratiti one dijelove koje su Talijani bili izgubili prije nego je dok se Njemci organiziraju. Međutim, još ću ukazati na jednu stvar koja se zbiva u dijelovima zemlje na koje možda ne morate na prvu i pomisliti. Naime, s jedne strane je u krajevima Hrvatske koji su i onako bili velikim dijelom pod partizanskom vlašću, kao što je Otočac, kao što su ti dijelovi Like i Gorskoga Kotara i tako dalje, imate partizansku vlast.
kroz nju prolaze članovi vrhovnog štaba, pa onda sa slovenskim partizanima se idu susresti Žujović Crni i Dedijer, koji o tome piše u svom dnevniku. Dedijer ostaje na zasjedanju Zavnoha u Plaškom, koje je cijelo zapravo u kontekstu političke borbe koja upravo traje ili koja dobiva svoj vrhunac. Naime, Vladimir Nazor, koji je na čelu Zavnoha, sam u uvodnim rečenicama, nakon što je Zavnoh izabrao svoje počasno predsjedništvo sa Churchillom, Staljinom, Titom, Rooseveltom u počasno predsjedništvo, kaže: mi imamo sada jednog neprijatelja, osovine manje, ostala su nam dva, to su Ustaše i Njemci, oni su grubi i surovi, ali s njima znamo na čemu smo. Ono što je nama sada glavna borba je izboriti se za političko priznanje, bez obzira i političku borbu izvojevati, bez obzira nalazi li se ta vlada, kako je rekao Nazor, a onda ponovio u završnom politički najnabijenijom govoru Andrija Hebrang, u maglovitoj Temzi ili muljevitom Nilu. I to je borba koju mi vodimo. Ta borba je bila vidljiva i sa odlaskom prve partizanske pomorske misije u Bari, koju vodi Sergej Makijedo već 3.10.1943. godine, kada, nakon što su Njemci potisnuli ove partizane sa obale, stisnuli ih na otoke, i kad je postalo jasno da će mornarica biti uništena, odnosno da neće moći djelovati ukoliko se neće moći negdje servisirati i dopremati obrana. Neće moći dopremati materijali za prehranu stanovništva i za održanje mornarice. I tu je također osnovna bitka bila politička bitka, jer su pripadnici kraljevske vlade bili i u Bariju, i zbog toga što je trebalo s jedne strane objašnjavati što se događa, ali je trebalo i razbiti tu dvostruku podjelu. S jedne strane su Englezi bili zaduženi za jedan dio toga bojišta, s druge strane Amerikanci su bili ili vrhovni zapovjednik na zapadu, Eisenhower, je bio nad svima koji su bili na Mediteranu, pa zbog toga Makijedo iz Barija i odlazi u Alžir, ne bi li se između ostaloga kratko susreo i sa Eisenhowerom. Imate što se tiče hrvatskog područja na tom planu političke odluke ili nekakve velike i važne odluke koje izlaze na međunarodnu scenu i slično. I možda samo u jednom kontekstu, također Dedijer piše o tome u svom dnevniku, kaže: dolaze izvrsne vijesti, i to se odnosilo na početak ovoga mjeseca, novembra 1943. kaže: dolaze vijesti da je oslobođen Kijev, ali oslobođena je i Virovitica i oslobođena je Koprivnica. Naime, 1943. godine, početkom 11. mjeseca, Koprivnica, koja je bila ozbiljan grad sa 12.000 stanovnika u potpuno hrvatskom gotovo kraju, je na 93 dana bila oslobođena i bila pod upravom partizanskih jedinica, jer su ustaške jedinice otišle na ono što je do jučer bilo Italija, ne bi li pomogli Njemcima. I zapravo, ako pomislite da je grad koji je toliko velik, gdje je bio prvi ustaški logor Danica, koji je u jednom kraju koji nije imao preveliku partizansku aktivnost, barem što se tiče grada do toga trenutka, da je jedno veliko područje, ne u Lici, ne u planinskom području, postalo slobodno i bilo slobodno 93 puna dana, onda pokazujete koliki su zapravo problemi postojali među Osovinom, s njihovim satelitima ili ustaškom vlašću ovdje prije svega, i s kolikim samopouzdanjem su oni koji su u Jajcu se okupili zapravo na području iste te države NDH, koja evo ne može zadržati ni teritorije na domak Zagrebu, a kamoli duboko u Bosni, koliko je zapravo postojao jedan veliki val
osjećaj da činite ono što naizgled djeluje nemoguće. I s ovim bizarnim detaljem kojeg sam ja namjerno, možda i nepotrebno istaknuo, da nekakvi izaslanici u Plaškom pozdravljaju aklamacijom Churchilla i Staljina da bi ušli u počasno predsjedništvo ZAVNOH-a, je zapravo bilo to uvođenje svijeta. Dakle, oni sebe vide kao dio jednog širokog antifašističkog rata i pokreta, to izglasavaju i vode zapravo političku bitku u kojoj su na pozitivnom valu, tamo su HSS-ovci koji govore više nećemo sa vladom, ne priznajemo te ministre, HSS kao vodeća snaga ulazi u borbu sa partizanima. To je bio kontekst 1943. godine nakon poraza Talijana, koji još uvijek nije značio da je ustaška vlast ovdje bila po broju pripadnika svojih dramatično oslabljena, ali je pokazala koji su trendovi bili na snazi. Ovo je bilo sad dobar povod da Boža pitam, a kakve su relacije u Sloveniji između slovenske oslobodilačkog pokreta i AVNOJ-a u 1943. godini i početkom 1944. Pa tu ja bi ovdje ispostavio prvo dve karakteristike. Prvo, odnos do Jugoslavije formisao se na obe strane, znači kod partizanskog pokreta, a i kod kraljevih vlasti gde su Slovenci isto imali svoje predstavnike. Sada o ovoj kraljevoj vlasti ne treba baš puno pričati ovdje, jer oni nisu mogli definisati svoj odnos do buduće Jugoslavije ili obnovljene Jugoslavije. Jugoslovenska vlada u izbjeglištu tamo 1943. je pokušala sa nekom deklaracijom, ali zbog svađe između Hrvata i Srba nisu uspjeli. Znači, oni su i u toj neprimljenoj deklaraciji ostajali na principu priznanja treh naroda i kraljevine. U Sloveniji taj proces na novo formiranog odnosa do Jugoslavije ima dvije faze. Prva faza je ono što su neki već ovdje spomenuli, je naročito Mitja, je centralistička, znači odozgo. Stvari je u rukama imala komunistička partija i izvršni odbor Oslobodilačkog fronta. Taj odnos se počeo formisati avgusta 1941. godine. To možemo vidjeti iz jednog pisma Centralnog komiteta, Slovenačkog centralnog komiteta, Češkom centralnom komitetu, gde su oni napomenuli da će uređenje Ujedinjene Slovenije i njenih spolnih odnosa biti na principu samoopredeljenja. Znači, tada je u Sloveniji postojalo, tada se ne spominje još Jugoslavija. U Sloveniji je bilo je sasvim otvoreno šta će sa Jugoslavijom biti tada. Jugoslavija je bila, kao što smo već čuli, tu pocepana, izvela se takozvana debelacija, znači pojedini dijelovi država došli su u sustav drugih država i tako dalje. Naravno da je taj jugoslovenski osjećaj bio jak, ali nije bio definisan. Znači, komunistička partija je u toj drugoj polovici 1941. godine već dosta jasno opredelila stav, to je bio naredni korak, da će postati dio zajedničkog otporničkog pokreta Jugoslavije. I na tome je stajala, ali stalno je držala taj princip suverenosti i prava na samoopredeljenje. Te stvari su u prve 2 godine do drugog zasjedanja AVNOJ-a išle čak toliko daleko da su ovi ostaci starih stranaka počitavali oslobodilačkom pokretu da uopšte ne pominje Jugoslaviju, pa je Kidrić morao napisati jedan članak onda u 1944. godini, već posle AVNOJ-a, više jugoslovenstva.
toliko se taj slovenački karakter narodno-oslobodilačkog pokreta znači ovdje ispoljavao. Ali kad je to krenulo, kad se vrh odlučio o tome, onda je to bilo samo pitanje kako dobiti podršku ljudi, što širu. I tu onda dolazi ona druga faza, znači neko široko potvrđenje na Kočevskom zboru, gde je 600 delegata potvrdilo prvo da Slovenija je saglasna sa svim što je bilo usvojeno već u Bihaću 42. novembra 42. što je i u početku odmah potvrdio izvršni odbor Oslobodilačkog fronta, a drugo, naravno, birana je delegacija i bili su tu primljena neka polazišta sa kojima će ta delegacija dogovarati na drugom zasedanju AVNOJ-a. Znači, taj proces od početka bio je dosta jasan, ali prešao je sa nekih odluka samo političkih organa, koji su bili naravno u manjem broju, do neke opšte potvrde. Možda još samo rečenicu, sve vreme do Kočevskog zbora slovenačko rukovodstvo htjelo je napisati neku magnu kartu slovenačkih prava i da ta karta bude kao polazište za raspravu kod širokih ljudskih masa i da je zapravo one potvrde. Znači da bi bio neke vrste plebiscit o tome kako će Jugoslavija kako će Slovenija ulaziti u tu novu Jugoslaviju. No, posle Kočevskog zbora to nije više bilo potrebno i prestali su razmišljati o tome. Jedna od tačaka prihvaćenih u Jajcu na drugom zasedanju AVNOJ-a bila je da će svi jugoslovenski narodi živeti u ravnopravnom odnosu u svojim republikama, među kojima se pominje i Makedonija, što je nešto sasvim novo. Makedonci kao nacija u staroj Jugoslaviji, dapače ni Slovenci, ni Hrvati, ni Srbi nisu bili priznati, bili smo kao pleme jednog jugoslovenskog naroda, ali Makedonci uopšte nisu bili ni pomenuti. Šta je u tom smislu AVNOJ značio za Makedonce i buduću Makedoniju kao obećanu neku ravnopravnu zajednicu, ravnopravnu jedinicu unutar Jugoslavije? Kao što ste rekli, odluke usvojene drugom zasedanju AVNOJ-a značili su ostvarenje težnje za konstituisanjem samostalne makedonske države i ujedinjenje, kao i snažan podsticaj popularizaciji narodno-oslobodilačkog pokreta, imajući u vidu šta se zbivalo u Makedoniji u tom periodu. U presret jubileja 80-godišnjice održavanja drugog zasedanja AVNOJ-a, fokus mog današnjeg obraćanja biće neka pitanja kojim se makedonska historiografija bavi i uglavnom su vezane za odsustvo makedonskih predstavnika na zasedanjima, kako prvog, tako i drugog. Koncept AVNOJ-a prema rezoluciji, znamo ne li, rezoluciji o osnivanju AVNOJ-a, kao i rezoluciji o uređenju AVNOJ-a je jasan. Buduća federalna zajednica biće zajednica svih naroda. Sad, u historiografiji kod nas se postavlja pitanje kojih naroda? Jer rezolucija ne pominje narode poimenično. U vezi sa tim su i mišljenja u istorijskoj nauci podeljena. Istorijska je činjenica da su makedonski predstavnici bili odsutni sa prvog zasedanja, pa na osnovu toga i mišljenja su podeljena. Prvo, da makedonski predstavnici nisu bili pozvani zbog koncepta AVNOJ-a za priznanje onih naroda koji su činili Jugoslaviju pre 1941. godine, te da odsustvo makedonske delegacije ima nekakvu političku pozadinu i teza kontra ove prve, da nema političke pozadine, jer su pripreme za sastanak, odnosno zasedanje, mi smo svi istoričari, znamo da su vršenje i tajno i vrlo brzo,
da su pozivi upućeni, tako reći, nekoliko dana pre održavanja zasedanja i da su poslati, mislim na pozive, tako reći isto bez redom, bez ikakvog unapred utvrđenog pariteta u odnosu na broju stanovništva pojedinih regiona. Tome dodamo i vojno-političku situaciju u Makedoniji u vreme održavanja zasedanja koja je bila složena. I najzad na zasedanju nisu bili odsutni, znamo, ne samo delegati iz Makedonije, nego i delegati iz drugih regionima. Okolnosti u kojima je održano zasedanje doprinijeli su i da odjek odluka donetih na zasedanju ne izazva neki značajan odziv u Makedoniji. Naime, zasedanje se pomine u samo malom broju dokumenata iz tog perioda. Tokom 1943. godine, fokus je drugo zasedanje AVNOJ-a, razvoj događaj na jugoslovenskom frontu, nas to interesuje, iziskovao je brzo sazivanje drugog zasedanja AVNOJ-a i formiranje nacionalnog komiteta kao najvišeg izvršnog organa. Jedan od razloga, čini mi se da je bila i Teheranska konferencija koja je, tako reći, se održavala paralelno i u vezi s tim rukovodstvo je antifašističkog pokreta u tadašnjoj Jugoslaviji htjelo da objavi dokumente koji bi istakli ko je vodio rat na jugoslovenskom prostoru kao prvo i kao drugo, ono što je važnije za nas, da osujeti nameru kraljevske izbjegličke vlade koja je bila budno pratila sve dok borbenih uspeha narodno-oslobodilačkog pokreta i s tim u vezi izdala leta 1943. godine deklaraciju u kojoj su priznate samo 3 etničke zajednice, one priznate i do 1941. Drugo zasedanje AVNOJ je održano također bez prisustva delegata iz Makedonije. I opet neizbježno pitanje zašto? Postoji li pozadina? I na to pitanje se dodaju i druga pitanja. Da li bi prisustvo delegacije iz Makedonije nekome smetalo? Da li je to značilo da drugi narodi kroje sudbinu makedonskog naroda? Dokument, poziv za učešće makedonskih predstavnika na zasedanju nije pronađen, a odavde opet neminovno pitanje zašto nisu pozvani, da li postoji pozadina. I na ovom zasedanju znamo da nisu bili delegati iz drugih regiona, a od planiranih delegata tek je 1/2 prisustvovala. U izvjesnom smislu to potvrđuje isto da rukovodstvo u početku nije imalo sasvim jasnu koncepciju koje federalne jedinice bi trebalo da čine federativnu Jugoslaviju, koje delove treba proglasiti autonomnim oblastima ili pokrajinama u sastavu tih idnih federalnih jedinica, pa je dozvolilo da se to pitanje reši usput i zavisno od uticaja nekih njegovih saradnika iz različitih krajeva tadašnje Jugoslavije. Nama se čini da se istorijski argumenti suprotstavljeni ovim pitanjima. Pripreme iz ovog zasedanja su bile užurbane, inicijativa za sazivanje je, tako reći, potekla početkom novembra, što znači da su sve pripreme završene za manje od mjesec dana. I pošto nije pronađen poziv za predstavnike iz Makedonije, može se nagađati pozvani su ili nisu. Iz usvojenih dokumenata, međutim, na zasedanju jasno se vidi da je političko i vojno rukovodstvo planiralo i Makedoniju kao člana buduće savezne zajednice, a potvrda tome je i izbor predstavnika iz Makedonije u predsjedništvo AVNOJ-a. S druge strane, ono što je ponuđeno kao platforma na zasedanju, a sadržano u referatu Josipa Broza Tita, navodi na zaključak da je narodno-oslobodilački pokret u Makedoniji pozitivno ocenjen. Naime, Tito je u referatu spomenuo borbene uspjehe u Makedoniji. Iz ovog se može zaključiti da se u referatu ocenjuje samo Makedonija kao poseban region i buduća konstitutivna jedinica jugoslovenske zajednice. U odluci pak o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu ističe se da će narodi,
tu su poimenično navedeni, u budućoj zajednici imati punu ravnopravnost i to je ok. Proglas Avnoja sadrži poseban poziv makedonskom narodu, a u izveštaju verifikacione komisije se navodi da Makedonija treba da delegira 42 delegata za članove Avnoja, od kojih je 34 verifikovan mandat. Deklaracija sa sednici u kojoj se Makedonci ne pominju poimenično ostavlja prostor nauci za sumnju, ali u deklaraciji se ne spominje niti jedan narod poimenično. Znači tu pozadinu nema. Čini se da je najracionalnije da razloge odsustva predstavnicima iz Makedonije na zasedanju treba da tražimo u istorijskim činjenicama, to jest vojne i političke situacije u Makedoniji u tom periodu. Poslije uspeha koji je Makedonski narodno-slobodilački pokret imao tokom 1943. godine, formiranje većih borbenih jedinica, stvaranje slobodne teritorije u Zapadnoj Makedoniji, formiranje prvog narodno-slobodilačkog odbora, izdavanja manifesta glavnog štaba, inicijativnog odbora, sačinjen inicijativni odbor oko podgotovka svikavanja prvog zasedanja ASNOM-a i tako redom. Nakon čega u period kad je održano vtoro zasedanje imamo intenzivni ofazivnih dejstva okupatorskih snaga na ovu teritoriju. I u takvim okolnostima sa današnjeg gledišta stvari izvjesno je čak i da su makedonski predstavnici dobili poziv, malo je verovatno da bi odlučili da krenu na zasedanje. Ipak, odsustvo makedonskih izabranika je činjenica koja ostavlja prostor za izvlačenje zaključaka da su drugi narodi u odsustvu makedonske delegacije odlučivali o sudbinu Makedonije. Teze o neprisustvu idu do toga da se odsustvo makedonske delegacije je učinjeno namerno kako za to ne bi saznao Nacionalni komitet Otadžbinskog fronta u Bugarskoj, stavljajući u kontekst ove teze deklaraciju koju je Nacionalni komitet Otadžbinskog fronta usvojio, a u kojoj koncepti o Makedoniji su bili drugačiji od koncepta Avnoja, ali to nije tako, to ćemo odbaciti jer ta deklaracija u kojoj Makedoniji Bugarska naziva kolevkom Bugarske, nakon što je obavešteno odlukama, Nacionalni komitet doneo je na zasedanju, nakon što je postalo jasno da se odlukama Avnoja priznaje makedonska nacija, a uspostavljanje makedonske države je pitanje dana. Pored toga, na zasedanju je prisustvovao predstavnik Centralnog komiteta BKP-a Sterio Anastasov Georgijev, koji je još pre početka sastanka obavestio Georgija Dimitrova da je izbor delegata za Avnoj završen i u Makedoniji. I na kraju Centralni komitet BKP-a uputio je zasedanju pozdravni telegram. Znači, ta teza ne drži. Međutim, sa današnje distance nije neskromno istaći da je makedonska delegacija bila prisutna zasedanju. Makedonsko pitanje u odlukama zasedanja možda bi bilo drugačije koncipirano. Ovo potkrepljujemo činjenicom da je makedonski narodno-slobodilački pokret postigao velike rezultate tokom 1943. godine, što je i Tito u referatu potvrdio. Da je delegacija prisustvovala zasedanju, mogla bi odmah da argumentovano iznese pred delegate težnje makedonskog naroda za ujedinjenjem. Da je bilo makedonskih predstavnika u Jajcu, možda bi našli način da direktno razgovaraju sa vrhovnim komandatom i kao što su neke druge delegacije učinili, jer i druge delegacije nisu bile zadovoljne odlukama zasedanja, i da utiču na izbor članova Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, gde od 23 člana na koja nijedan nije bio iz Makedonije. Njihovo prisustvo bi također doprinelo da sastanak u Visu sa vrhovnim komendantom, koji je makedonska delegacija imala nešto kasnije, da se održi što je pre moguće nakon završetka zasedanja. I
Da rezimiramo, odluke donete na drugog zasedanja AVNOJ-a imaju veliki istorijski značaj za Makedoniju i makedonski narod. Ovu tvrdu potkrepljujem sa nekoliko zaključaka. Odluke drugog zasedanja AVNOJ-a značile su kraj nametnute hegemonije nad makedonskim narodima i etničkim zajednicama. Odluke donete na drugom zasedanju AVNOJ-a poslužile su kao osnovu za pripremu i održavanje prvog zasedanja ASNOM-a. Teritorija Makedonije, samo jedan njen deo, prvi put postala je konstitutivni element nove zajedničke države u koju je prepoznat njen subjektivitet i nacionalna posebnost i najzad odluke AVNOJ-a su prihvaćene i ugrađene u odluke donete na prvom zasedanju ASNOM-a. Dakle, da nije bilo AVNOJ-a, ne bi bilo ni ASNOM-a. Danas, 2023. godine, nakon 80 godina od održavanja drugog zasedanja AVNOJ-a, mi skoro više od 3 decenije živimo u nezavisnoj, suverenoj Republici Makedoniji, Republika Severna Makedonija danas. Odluke AVNOJ-a u našoj istoriji su nasleđe za nas i buduće generacije, kao koncept za zajednički život, za suživot, za multietničnost, na šta nas i naš Ustav obavezuje. Milevoj, u Srbiji je interesantna situacija kad uzimamo u okvir Srbiju kakva je bila posle 45. Dakle, i zajedno sa Vojvodinom i sa Kosovom, pošto je to multietnička zajednica. Kako se tu kako su se tu videli događaji iz Jajca? Nije sporno da se veći deo istorije socijalističke Jugoslavije danas u Srbiji interpretira kao antisrpske odluke i tako dalje, ali evo ja ću sada vratiti malo stvari na početak. Dakle, prvo je činjenica da Tito dolazi u Srbiju da podigne ustanak jugoslovenski. On je kasnije u intervjuima govorio onako lakonski, polušeretski, kad sam video kako su Hrvati dočekali Nemce, ja sam rekao idem u Srbiju da dignem ustanak i tako dalje, ali koliko god se on kasnije pomalo i kažem šalio sa tom činjenicom, Tito je znao dve stvari, da ne može da počne antifašistički rat, odnosno ustanak, bez podrške Srba, i oslanjajući se između ostalog i na antigermanske sentimente Srba iz Prvog svjetskog rata, i sa druge strane znao je da početkom zapravo revolucije u Jugoslaviji koja je išla sinhrono s antifašističkim ratom, dakle počinje i programsko opredeljenje KPJ, a to je bila federalizacija države. Federacija je bila najspornija u Srbiji jer je Srbija, kao što znamo, odbijala koncept složene države, odnosno bilo kakve federacije, i Tito zapravo mora nekako da pridobije Srbiju i vlastiti deo partije koja još uvek ne postoji kao KP Srbije, kao što znamo, iako su postojale Komunistička partija Slovenije i Hrvatske. Dakle, on mora da pridobije Srbiju za to rešenje. Ovde je pomenuta je debelacija, odnosno to da li je postojala jugoslovenska država. Ona de facto na terenu ne postoji, suvereno su preuzele okupacione sile, ali međunarodno pravno kroz vladu u Londonu, dakle, to je tumačeno fikcijom o debelaciji, odnosno antifašističke sile nisu priznale razbijanje Jugoslavije i zapravo u međunarodnom i pravnom smislu Jugoslavija nastavlja da postoji, dakle Kraljevina Jugoslavija nastavlja da postoji kao unitarna i centralistička država, čiji, kao što znamo, i unitarizam i centralizam su bili u izvesnoj meri derogirani u avgustu mesecu 1939. godine stvaranjem Banovine Hrvatske. Ipak, suverenitet države u tom trenutku, govorimo dakle o 1941. godini, nose fašističke sile, odnosno okupacione sile, i u stvari pojavom i rastom narodno-slovačkog pokreta, dakle jugoslovenskih partizana, u stvari suverenost u jednom delu Jugoslavije prelazi na stranu te nove, ne samo vojne, nego i političke činjenice.
kao što znamo, prvo i najveća teritorija koja je bila oslobođena, to je bila ono što će biti nazvano u Nedićevskoj štampi pejorativno Užičkom republikom, kasnije će sami partizani, odnosno vojstvo KPJ prihvatiti taj naziv i to je bila jedna od najvećih slobodnih teritorija, ali hoću da kažem, dakle, na taj način u stvari vođstvo i komunističke partije i Narodno-slobodačkog pokreta u stvari vraća suverenost samoj Jugoslaviji i u stvari za sebe pridobija legitimitet koji je bio vrlo sporan. Dakle, oni u tom trenutku sprovode revoluciju, u toku antifašističkog rata, oni, najpre to je Husnija već pomenuo, dakle, formiraju narodno-slobodačke odbore kao nazvani su privremeni organi vlasti, dakle, da bi se prikrio revolucionarni karakter rata. Između ostalog, kao što znamo, i Sovjetski savez nije podržavao revolucionarne tendencije u Jugoslaviji, ali, dakle, narodno-slobodački odbori su u stvari zametak onoga što će nastati kao AVNOJ, odnosno kao vrhovno predstavničko telo jugoslovenskih naroda. Ključ kada govorimo o AVNOJ-u je zapravo rešavanje nacionalnog pitanja koje je bilo nerešeno. A da bi se nacionalno pitanje kao ključno, na kome je na kraju krajeva i pala Kraljevina Jugoslavija, rešilo, jugoslovenski komunisti koji predvode, dakle, antifašistički rat i narodno-slobodački pokret smatraju da mora da ide ka stvaranju složene države, odnosno ka stvaranju federativne zajednice. I to je, dakle, stvaranje federacije u stvari bio ključ na koje je zapravo trebalo da ima svoj vrhunac u samom AVNOJ-u. Sami komunisti već 40. godine na onoj poznatoj konferenciji daju obrise buduće federacije, to su onih 7 istorijskih pokrajina, ovih 6 koje znamo plus Vojvodina. I još u toku rata, nakon stvaranja prvih narodno-slobodačkih odbora, se nagoveštava kakvi će biti obrisi buduće Jugoslovenske federacije. I to je išlo pre svega kroz vojno i civilno strukturiranje u stvari antifašističkog pokreta, tako što su stvarani glavni štabovi za ratne pokrajine, glavni narodno-slobodački odbori, dakle glavni štab je bio tako, vrhovni štab bio na jugoslovenskom nivou, dok su istorijske pokrajine koje su formirane sada kao i konstituisane kao ratne pokrajine, to će biti buduće federalne države, zapravo dobijale svoje i civilno i vojno institucionalno ustrojstvo kroz glavni narodno-slobodački odbor i kroz svoj glavni štab. Na taj način su, dakle, stvarajući i vojnu i civilnu organizaciju ratnih pokrajina, u stvari nagovešteni kako će izgledati buduće ustrojstvo federativne Jugoslavije. Sa Srbijom je to naravno išlo najteže, zbog toga što prvo nakon propasti Užičke republike 29. i 30. novembra 1941. godine se čitav pokret povlači preko Sandžaka u Bosnu i Hercegovinu i zapravo u Srbiji manje više osim nešto u Topličkom okrugu na jugu, dakle, odnosno jugoistoku Srbije, uglavnom nije prisutan partizanski pokret i Srbija, dakle, živi u nekoj vrsti kolaboracije tada, bez puno otpora, otpori su postali samo u gradovima, čak jedan deo historiografije smatrao da Srbija tada u stvari nema ni to svoje institucionalno ustrojstvo o kome sam govorio. I ta stvar će se u stvari rešiti tek na kraju 1944. godine, odnosno u drugoj polovini 1944. godine. S druge strane, sve vreme rata Vojvodina figurira kao ratna pokrajina, ona imala svoj glavni narodno-slobodački odbor, imala je svoj glavni štab, imala je svoj pokrajinski komitet partije, dakle sve 3 ključne institucije da bi jedna ratna pokrajina se smatrala zaokruženom. Vojvodina je imala i njene institucije ratne su bile u neposrednoj vezi sa jugoslovenskim, a nisu bile, dakle, nisu imale nikakvu neposrednu vezu sa institucijama Srbije.
I samim tim u stvari Vojvodina je bila zaokružena kao ratna pokrajina. S druge strane Sandžak, ali Vojvodina, što je zanimljivo, nije nikad dobila svoje antifašističko veće, što je bio tako onaj konačna oznaka da će pokrajina biti federalna država u budućem federativnom ustrojstvu Jugoslavije. S druge strane, Sandžak nije imao do kraja formirane sve institucije ratne pokrajine, ali u novembru 1943. godine je dobio svoje zemaljsko antifašističko veće, što je opet bio znak i naznaka da će imati status federalne države u Jugoslaviji. Problem je naravno bio i sa Kosovom i sa činjenicom da je Narodnooslobodilački pokret na samom Kosovu bio prilično nerazvijen. Imajući sve to u vidu i činjenica da zapravo jugoslovenski komunisti nisu mogli da odrede granice Srbije i zbog toga između ostalog 1937. godine kada nastaju komunističke partije Slovenije i Hrvatske ne može da nastane komunistička partija Srbije zbog toga što oni ne znaju kako da je omeđe, odnosno koje su to granice. Svaka sličnost sa savremenošću je sasvim slučajna ili namerna. Dakle, ne znaju kako da odrede granice buduće federalne države Srbije. I sad, ako hoćete, ja mogu do kraja da ovaj ceo proces ili ćemo to onda... Možemo se još kasnije vratiti ako će ispast neki odgovor. Pa bi sad možda Adnan... o crnogorskom ustanku i Avnoju, možda još rečenicu dve u svemu ovome, zašto se specijalno pominje Boka, pošto je Milivoje već pomenuo pitanje Sandžaka, ako se ti čini potrebno, možeš onda još produžiti po pitanju Sandžaka, gde je u stvari tu i zašto je u stvari Sandžak kao nešto izvan, izuzeti između Srbije i Crne Gore i Bosne, zašto? Molim. Ja bih na početku samo, ako dozvolite, rekao da od samog formiranja oslobodilačkog pokreta u Crnoj Gori i formiranja privremene vojne komande, takozvanih nacionalnih trupa za oslobođenje, stoji definicija da su to trupe da je to u stvari privremena vrhovna komanda za Crnu Goru, Boku i Sandžak. I to je veoma specifično u tom nekom istorijskom kontekstu, zato što je Boka do 1918. godine nije bila dio Crne Gore, a Sandžak je bio dio Crne Gore od 1912. odnosno 1913. godine, tako da u samom početku postoji taj kontekst o vrhovnoj komandi nacionalno-oslobodilačkih snaga Crne Gore, Boke i Sandžaka. I uopšte odmah nakon 13. jula, kada je negdje i čitava teritorija Crne Gore, osim nekih većih gradova, oslobođena, dolazi do formiranja tih nekih prvih organa vlasti i Milovan Đilas, koji je tada ključni čovjek i oslobodilačkog pokreta, ali prije svega i vojnih snaga u Crnoj Gori, on tada izdaje jednu vrstu uputstva gdje se formiraju vlasti na oslobođenim teritorijama i svi ovi propisi koji se pojavljuju u tom trenutku, oni se direktno odnose i na prostor Crne Gore, Boke i Sandžaka. Također, kada govorimo o pripremama za Avnoj, ovdje bih rekao da Crna Gora možda ima jednu zanimljivu stvar o kojoj su možda koleginice iz Makedonije to spominjale i neko je drugi govorio o federalizaciji. Naime, Crna Gora je još tokom 30. godina, kada se u komunističkoj partiji negdje definiše to nacionalno pitanje, to pitanje, nacionalno pitanje Crne Gore je negdje u tim partijskim strukturama manje više bilo zaokruženo i ono se uklapalo u tu tezu o hegemonističkoj srpskoj buržoaziji koja je negdje i ugasila državnost Crne Gore i ona je bila najveći protivnik onome što su bile težnje crnogorskog naroda. Tako da crnogorski komunisti, što je negdje paradoksalno, iako u jednom značajnoj mjeri afirmišu tu tezu o potrebi obnavljanja crnogorske državnosti i o potrebi stvaranja Crne Gore kao dijela jedne federalne jedinice nove Jugoslavije, ukoliko pogledate te programske dokumente, naročito tokom pripreme Avnoja ili kasnije ove dokumente koji se tiču recimo ove Ostroške skupštine iz februara 1942. godine kada se formiraju te prve konture vlasti, vi ćete vidjeti da osim nekih načelnih detalja vi
uopšte nemate neku detaljniju razradu tog nacionalnog pitanja, pa se čini kao da u vrhu komunističke partije Crne Gore to uopšte i nije neka tema. Tako će recimo Crna Gora posljednja od svih partija zajedno sa Bosnom i Hercegovinom dobiti nacionalnu komunističku partiju tek u drugoj polovini 1948. godine. Međutim, sad bih htio da se vratim na ovo pitanje koje se tiče Zemaljskog antifašističkog vijeća Sandžaka. Naime, otprilike već sredinom 43. godine, kada u drugoj polovini 43. godine i dolazi do stvaranja neke veće teritorije, oslobođene teritorije na prostoru Crne Gore, naročito nakon oktobra 43. godine, kada je 5. crnogorska brigada potpuno uništila kompletnu četničku komandu u Crnoj Gori, tada već mi imamo i prve naznake stvaranja neke nove federalne konture Jugoslavije. Tu je ključna stvar pitanje koje Josip Broz Tito otprilike sredinom septembra 1943. godine šalje članu izvršnog odbora AVNOJ-a za Crnu Goru Ivanu Milutinoviću i on mu sugeriše da se na prostoru Crne Gore, Boke, Sandžaka i Metohije spremi konferencija Antifašističkog vijeća Jugoslavije. I u ovom pismu posebno se odnosi ovaj dio koji se tiče Crne Gore, međutim isto tako i dio koji se tiče Sandžaka. Ovaj dio koji se tiče Crne Gore, organizacioni komitet, on je već formiran 15. oktobra 1943. i posljedice toga je Zemaljsko vijeće narodnog oslobođenja Crne Gore. Međutim, paralelno sa tim dolazi i do formiranja Zemaljskog antifašističkog vijeća Sandžaka. To prvo zasjedanje ZAVNOJ-a za Crne Gore i Boke u suštini predstavlja jednu političku platformu za djelovanje narodno-oslobodilačkog pokreta u Crnoj Gori i tu su negdje osnaženi postojeći utemeljeni novi organi izvršne vlasti u Crnoj Gori. Međutim, ono što je isto tako veoma zanimljivo, to je da je taj prostor Sandžaka, odnosno da je to prostor teritorija koji su obilježavali, koji su obuhvatali današnji gradovi, ajde recimo u Crnoj Gori Pljevlje i Bijelo Polje, a u Srbiji to su ovi gradovi Priboj, Nova Varoš, Tutin, Sjenice negdje i Novi Pazar. Međutim, šta je tu zanimljivo? U tim programskim dokumentima navodi se da u samom početku nije bilo planirano osnivanje posebnog zemaljskog antifašističkog vijeća za Sandžak i sad se tu otvara jedna dilema zašto dolazimo do ove Titove urgencije Ivanu Milutinoviću da se formira to jedno novo posebno tijelo. Iako kažem nemamo nekih konkretnih dokaza o tome, na osnovu onih razgovora koje mi imamo iz novembra 1943. godine kada je održano to zasjedanje u Pljevljima, jasno se vidi da je taj pokušaj smanjivanja te etničke distance između pravoslavnog i muslimanskog stanovništva i vraćanje povjerenja u jednoj zajednici koja je bila opterećena nasljeđem ratnih zločina. Podsjetit ću vas da je upravo na ovom prostoru sjevera Crne Gore i negdje te južne Srbije, odnosno tog prostora nekadašnjeg Novopazarskog Sandžaka, krajem 1942. i početkom 1943. godine da se tada desili najveći zločini četničkog pokreta i da otprilike sad dolazimo u situaciju da se kroz koncept Zemaljskog antifašističkog vijeća Sandžaka po prvi put pruža mogućnost da jedinstveno kao cjelina ovaj region bude uz ostatak Jugoslavije, sad da li kao posebna federalna jedinica. 20. novembra 1943. godine održano je zasjedanje ZAVNOJ Sandžaka, tu izabran 8 delegata i 8 zamjenika koji su bili u AVNOJ-u i ono što je karakteristično za kompletan taj koncept, to je ta teza o pomirenju pravoslavnog i muslimanskog stanovništva. To je ključna teza sa kojom su i delegati ZAVNOJ Sandžaka pošli u jajce. Kasnije, na drugom zasjedanju AVNOJ 1944. godine bit će donijeta odluka da ova priča o ZAVNOJ Sandžaku, ajde tako kažemo, ne pije vodu i vratit će se ponovo na onu tezu koja je bila i prije, odnosno nakon Balkanskih ratova, kada je ovaj dio
sjevera Crne Gore koji je tokom balkanskih ratova pripao Crnoj Gori, da se taj dio priključi, da se ti vijećnici Zemaljskog antifašističkog vijeća Sandžaka priključe vijećnicima sada već Crnogorske antifašističke skupštine, dok su vijećnici koji su bili u ovom dijelu koji je pripadao Srbiji priključeni federalnoj jedinici Srbije. Evo, ne znam da li je možda to sada da ne uzimam vrijeme ili da li da još malo nastavimo ovome. Možda ćemo i kasnije, vidjet ćemo. Jer inače ne bi odukovlačili u smislu ko će da gleda ako ćemo biti predugi. Kusnija, sad dolazimo, ajmo u Jajce recimo, kad je već u Bosni, ali u Bosni isto imamo 100% jako interesantnu situaciju, baš zbog multietničkog sustava Bosne. Dakle, kako je sad tu u Bosni shvaćeno, jer moje sljedeće pitanje bit će opet vezano na to pitanje naroda ili države po pitanju samoopredeljenja. Dakle, Bosna i Avnoj. Mislim, Bosna je zapravo, ovako rekao bih, suštinski vezana uz Avnoj. Oba zasjedanja Avnoja, prvo i drugo, su bili u Bosni, dakle prvo u Bihaću, drugo u Jajcu. Još samo mala jedna činjenica, Jajce, drugo zasjedanje Avnoja, ali Jajce je također grad gdje se još negdje u 15. stoljeću predao posljednji bosanski kralj Osmanlijama, ali onda u Drugom svjetskom ratu Jajce je mjesto gdje će se skupiti delegati na drugo zasjedanje Avnoja i faktički proglasiti jednu novu državu u kojoj će Bosna ući kao sastavni i ravnopravan dio. Ali kao što je Adnan pominjao ovo Titovo pismo Milutinoviću, tako smo mi ovdje u Bosni imali, dakle, pred drugo zasjedanje Avnoja jednu zanimljivu situaciju. Prvo smo imali niz tih velikih bitaka, dakle u proljeće i ljeto 1943. godine, Neretva, Sutjeska i tako dalje. I onda imamo taj jedan boravak Vrhovnog štaba i Tita u blizini Kladnja, gdje su oni razgovarali i pripremali zapravo materijale za drugo zasjedanje Avnoja i postoji niz svjedočanstava da je upravo tu, dakle, dok je Tito sa nekim svojim timom u jednoj pećini u blizini Kladnja pripremao neke materijale vezane za drugo zasjedanje Avnoja, on razgovarao sa predstavnicima pokrajinskog komiteta Komunističke partije Jugoslavije za BiH, bili su Rodoljub Čolaković i Avdo Humo, i on ih je pitao šta oni zapravo rade i koliko su učinili na pripremi Bosansko-hercegovačkog vijeća, budući da oni već sad za Jajce pripremaju i novo zasjedanje Avnoja u kojoj će donijeti odluku o tome kako će se Jugoslavija organizirati, na kojim temeljima i tako dalje. I onda je on pitao njih, a šta vi mislite, vi morate imati neko svoje bosansko zasjedanje i morate zauzeti stav kako biste se na ovom drugom zasjedanju mogli opredijeliti. I on je tad već njima rekao da ja mislim da Bosna i da se vi morate izboriti za to da Bosna ima ravnopravan status kao i druge republike u Jugoslavenskoj federaciji. Tu se nalazilo sad to pitanje Bosne kao problem u pripremama i na samom zasjedanju, odnosno pred zasjedanje Avnoja, jer su se pojavile razne teze o tome da li Bosna zapravo treba biti ravnopravna članica, da li treba imati status republike ili pak samo autonomne pokrajine. Ukoliko bi imala status autonomne pokrajine, da li bi ta autonomna pokrajina bila vezana uz jednu od ovih republika, dakle Srbiju ili Hrvatsku, ili bi mogla pak biti autonomna jedinica koja bi bila izravno vezana za Jugoslavenski centar. I tu se onda oko tog pitanja se i kasnije u historiografiji jako puno lomila koplja. Da li je to bilo, da li je ta ideja da Bosna ima samo status autonomne pokrajine, a ne i status republike, bio neki izrazito antibosanski stav ili čak je bio neki antimuslimanski stav, kao što su neki pokušavali nametnuti kao neku tezu. Ali ja mislim da je kasnije to u ozbiljnoj historiografiji zapravo riješeno na jedan vrlo, ja bih rekao, elegantan način. Naime, jugoslavenski komunisti u to vrijeme su bili dosljedni staljinisti, rekao bih, i oni su slijedili zapravo Staljinov model organizacije države
I po tom Staljinovom modelu organizacije države su zapravo samo oni etnički homogeni teritoriji imali status republika, dok su ovi teritoriji koji su bili etnički mješoviti, da tako kažemo, mogli dobiti status autonomne pokrajine. Ali je tu u Bosni napravljen izuzetak, jer su se bosanski predstavnici izborili, ja bih rekao, mada su neki kasnije tvrdili da to nije bila borba, nego samo razgovor, ali je doslovno to bila zapravo borba da oni se sa, ne znam, Đilasom, Žujovićem i tako dalje, Moša Pijade, koji su s druge strane, da ih uvjere zapravo da je Bosna zbog hiljade razloga zaslužila imati ravnopravan status kao Srbija, Hrvatska i druge republike, ali ono što je tu možda važno je to da su oni zapravo ključnu poruku, ključnu podršku ipak morali dobiti od Tita, jer su i Đilas i Pijade i Sreten Žujović bili protiv toga da Bosna ima status ravnopravne članice Jugoslavenske federacije. Čak i u prvom nacrtu deklaracije bilo predviđeno da se formiraju samo pet republika i pominjane su Srbija, Makedonija, Crna Gora, Slovenija i Hrvatska, i onda je uz jedan amandman Sulejmana Filipovića to na zasjedanju ovoga AVNOJ-a ipak definirano. Dakle, ono što je tu bilo, čini mi se, ključno što treba imati u vidu je to da, dakle, ako govorimo o AVNOJ-u, mi danas zapravo, čini mi se, pomalo zaboravljamo taj središnji jugoslavenski narativ. Mislim da previše pažnje, možda s pravom, ali meni se čini ponekad i previše poklanjamo ovim specifičnim nekim republičkim i pokretima i borbama za neke republičke, za neku republičku državnost. Ja mislim da sve ovo o čemu smo i mi večeras govorili, o tome da naravno postoji specifičnost i neki naglašavanje tih republičkih, da tako kažemo, ili regionalnih identiteta, pa i nacionalnih identiteta, ali ključna stvar koja se rješavala kroz AVNOJ je zapravo bilo stvaranje jugoslavenske države. I danas mi vidimo da gotovo niko zapravo ne pričamo više o AVNOJ-u, on za nas više nije bitan. Sad samo pričamo, ne znam, o Zavnobihu, o Zavnofu ili ne znam, ali zaboravljamo taj širi jugoslavenski kontekst. Ja mislim da je taj jugoslavenski kontekst važan, jer su se zapravo svi ovi pripadnici partizanskih pokreta o kojima smo večeras mi govorili unutar pojedinih republika, oni se zapravo nisu borili za stvaranje autonomnih država, kakve mi danas imamo, dakle Sloveniju, Hrvatsku i tako dalje, nego je njihova ambicija bila zapravo stvaranje jedne pravednije jugoslavenske države u kojoj će se svi, dakle i Slovenci, i Hrvati, Bošnjaci, Muslimani, Crnogorci, Makedonci osjećati slobodnima. Sad, zašto smo mi došli do te situacije da mi danas zapravo nekako zaboravljamo na AVNOJ, a kad nam je potreban taj antifašizam, onda ga nalazimo isključivo u našim regionalnim, republičkim ili u nekim samo nacionalnim okvirima. Vjerovatno je to rezultat činjenice da smo imali 90. godine taj slom jugoslavenske države i danas to nekako kao da nije popularno i onda se nekako taj izostanak popularnosti jugoslavenske ideje danas vraćamo i na razdoblje Drugoga svjetskog rata. Ja mislim da je to zapravo pogrešno. Ili ono što hoću na kraju, što je ključna stvar što hoću da kažem, je to da i na prvom i na drugom, posebice na drugom zasjedanju AVNOJ-a, jeste ključna stvar bilo zapravo definiranje buduće jugoslavenske države, ustroja jugoslavenske države, a ne ustroja pojedinih nacionalnih država, nego jugoslavenske države uz definiranje statusa ovih
pojedinih republika. Ja možda bi samo tu htio zapravo završiti jednom izjavom koju je Đuro Pucar Stari, dakle u svom govoru na drugom zasjedanju AVNOJ-a, svi su govorili, svih tih pokraj republika, odnosno tih regija, jel? I Đuro Pucar je govorio u ime Bosne i Hercegovine i dio njegovog govora glasio ovako: drugovi, ja vam ne mogu ovdje večeras istrasti koliko je velika čast što mogu da kažem da je naša hrabra narodnooslobodilačka vojska omogućila svojim pobjedama da se baš na teritoriji Bosne i Hercegovine održi ovo drugo istorijsko zasjedanje AVNOJ-a. Ovo je, drugovi, kaže on, za Bosnu naročita čast. Za nas, Bosance i Hercegovce, neobična je čast da možemo kazati da je ne samo prvo, nego i drugo zasjedanje AVNOJ-a održano baš na teritoriji Bosne i Hercegovine. Dakle, ja mislim da je ta priča koja se odvijala zapravo u Bosni, ili to ono o čemu je, mislim, Vidmar rekao, ako to uspijemo sretiti u Bosni i ako možemo te ljude u Bosni, Srbe, Hrvate i Muslimane, nekako ujediniti, onda nema nikakvog razloga da to ne možemo napraviti na širem jugoslavenskom prostoru. I zato ja mislim da je doista ovo drugo zasjedanje AVNOJ-a bilo, ja bih rekao, presudno za nekako za stjecanje slobode svih jugoslavenskih naroda. I to je onda stvorilo pretpostavke za nekako afirmaciju i poslije Drugog svjetskog rata, što će onda završiti na kraju krajeva stvaranjem, odnosno izdvajanjem iz Jugoslavije i definiranjem republika kao država, ali ja ne bih rekao da je to bio cilj 43. Dakle, 43. sigurno nije bio cilj da se Srbija, Hrvatska ili Bosna ili, ne znam, Crna Gora definiraju kao neovisne države, nego isključivo kao ravnopravne članice Jugoslavijske federacije. Svakako, to je istina, tu ne možemo da se suprotivimo tvom mišljenju. Bojan, izvini, samo jednu rečenicu da dodam, ako mogu. Milivoj je spomenuo revoluciju, da su to usporedna procesa. Znači, mi to uvijek zaboravljamo. Tu je bila vizija da ta nova jugoslovenska zajednica bit će pravedna zajednica, gde će na demokratski način biti rešeni svi problemi, znači nacionalno pitanje. I u tom smislu nacionalno pitanje podređeno je onoj viziji pravednog društva koji će rešiti sve probleme. Naravno, tu je bilo i iluzija, znamo to, ali ipak, mislim, ja se sa Husnijom tu slažem, mi sad podudaramo taj nacionalni karakter AVNOJ-a, a zapravo suština je bila ta nova društvena pravedna zajednica. Tvrtko bi nešto još dodao? Ja bih možda samo pojasnio ovu stvar koja svakako iz hrvatskog konteksta, ali i nekih drugih se vidi sa tim inzistiranjem na nacionalnim ili republičkim, da u hrvatskom kontekstu nema ZAVNOH-a, ili ako baš hoćete da ZAVNOH i baš to konkretno zasjedanje ZAVNOH-a u Plaškom nije spomenuto u Ustavu, u Hrvatskoj vjerojatno ne bi bilo nikakvog spomena o tim stvarima, a naročito ne u onome što ima nekakvu državnu ili službenu egidu. Tako da je s jedne strane to bilo čuvanje uopće ZAVNOH-a kao konstitutivnog dijela ili tijela koje je bilo povezano sa AVNOJ-em, međutim podvukao bih ovo što su sad oba moja prethodnika zapravo rekla, ali u određenom smislu i svi koji su govorili. Oni stvaraju novu državu. Ta nova država je nasuprot one koja je postojala u svijetu koji se toliko mijenja i koji treba izgraditi novi poredak i drugačiji poredak, i zbog toga govoriti ono što je bilo kasnije i što su neki od tih
političara kasnije eventualno mislili i slično, mislim da je to sasvim drugi kontekst i da svako ko to tako gleda radi jednu grešku. Dakle, oni su uspijevali u onim uvjetima, u onakvom siromašnom, nepismenom stanovništvu organizirati, ne znam, gimnazije koje su bile, onakvu organizaciju pojedinih glavnih štabova, ne samo vrhovnog štaba, izboriti se za međunarodno priznanje, izboriti se za misiju koja je na talijanskom prostoru i dobiti međunarodnu potvrdu u Teheranu, a već prije toga od velikih saveznika. Mislim da je to bila ogromna stvar i da je to kontekst kojeg treba gledati. I dapače, u onakvu zemlju su uspjeli onda dovući 1/3 iseljenika u Australiji koji se vraćaju u onakvu siromašnu zemlju 46. i 47. godine. Uspjeli su organizirati u El Šatu komad one zemlje kakvu misle da će jednog dana Jugoslavija izgledati, organizirana, uredna. Dakle, to je zapravo kontekst, ja bih rekao. I kad gledate koji su to ljudi radili, mislim, oni su zaista imali sreće, ili partizani su imali sreće da je ljevica tada, možda i sada, privlačila najbolje koji su postojali u svim tim narodima, koji su imali i odlučnost, ali su imali intelektualnu snagu. I bio je takav val u svijetu. Ušli su u jednu široku priču i mislim da je to prilično fascinantno. I kao što sam rekao na samom početku, to je bilo demokratskije nego nešto što smo gledali 58. ili 68. godine sa raspravama koje su se vodile. Šteta je da se to, ako smo već sve pretvorili u nacionalne povijesti, bar da se ne gleda u pragmatičnom smislu. To je način, to pokazuje kako sutradan se može surađivati ili kako možemo surađivati na ovim prostorima. Hvala. Mite, želeo reći nešto? Ja bih želeo tu naglasiti dve stvari. Kao prvo, AUNA je bez dvojbi bio pre svega trenutak stvaranja demokratske federativne Jugoslavije. I baš zbog toga se naglašavalo da je taj trenutak na neki način ostvarivanje prava naroda na samoodređenje, time što se osniva nova, demokratska, ravnopravna federativna zajednica. Ono što je tu dosta interesantno jeste da je stvarno bio taj neki demokratski naboj prisutan i uz to isto tako i svijest o tome što se dešava u svetu i o svjetskim zbivanjima. Pa su zbog toga neke ideološke i političke stvari bile čak na neki način odložene i stavljene u drugi plan. I mislim da je to izuzetno važno, pogotovo u onoj situaciji kada je trebalo i dalje stvoriti neke vrste objedinjenje svih tih nacionalnih oslobodilačkih pokreta, jer je samo na taj način to bilo moguće i u onim sredinama koji su se više zalagale za centralistički strukturu i u onim sredinama kojima to nije najviše odgovaralo. I tu stvarno treba naglasiti i to da bez obzira na to što se ranije stalno sledio bolševistički i pre svega stalinistički model, da je tu došlo do nekog prvog, drugačijeg odlučivanja i usmeravanja, pogotovo i u tome što se daje tolika težina ne samo formalnom, već i stvarnom učestvovanju svih tih budućih jedinica ili sustavnih dijelova buduće federacije. Trajalo je onda još više od godinu dana, skoro 2 godine, da je došlo onda do nekog rješenja koji je bio uveden prvim ustavom FNRJ i koji se ponovo više oslanjao na sovjetski model tada, ali u tom međuvremenu to je bilo stvarno jedan prostor dosta širok, dosta demokratičan i mislim da stvarno svi pravimo grešku kada to zaboravljamo. Pogotovo ako smatramo
istorijski kontekst Drugog svjetskog rata u Europi tada. I to je bilo stvarno nešto iznimno i to je bilo stvarno nešto što ukazuje na tu autohtonu, ako želite, prirodu oslobodilačkog pokreta ili oslobodilačkih pokreta u tadašnjoj državi. I veoma je značajno to da je Avnoj naglasio s jedne strane novo uređenje, pravednije uređenje, a s druge strane međunarodno pravni kontinuitet jugoslovenske države. Jer na tome se gradi i na tome se onda pokušava i raditi suradnju sa vladom u izbjeglištvu. Milivoj, molim, izvoli. Da, evo, tamo da se sad nadovežem na ovo što je Mitja rekao. Dakle, vojnim pobjedama partizanskog pokreta, to je sad važno da naglasimo, Jugoslavija zapravo vraća svoj suverenitet, dok je u stvari kroz pre svega politiku kompromisa i međunarodno priznanje Avnoj, odnosno partizanski, tada već jasno je da će biti pobednici, u stvari dobijaju legitimitet. Dakle, oni imaju unutrašnji legitimitet time što su vraćali suverenitet Jugoslavije i otimali ga od okupacionih sila, ali oni, dakle, u tom trenutku u stvari zadobijaju i unutrašnji legitimitet i bilo je potrebno da u stvari kroz tu složenu politiku kompromisa sa zapadnim, odnosno antifašističkim saveznicima, odnosno pripadnicima, članicama antifašističke koalicije, u stvari dobiju i međunarodni legitimitet. I to je sad išlo, to je složeni proces, da sad ne ulazimo u te detalje. Ono što su svakako oni garantovali, to što je Mitja rekao, dakle, to je taj međunarodni kontinuitet postojanja jugoslovenske države i, kao što sam rekao, odbacivanje ideje o tome da se Jugoslavija raspala, a sa druge strane je bio pa gotovo potpuni unutrašnji diskontinuitet. Dakle, oni striktno odbacuju sve ono što je bilo ustrojstvo Kraljevine Jugoslavije i to će u stvari svoj vrhunac doživeti u onom poznatom zakonu o ništavnosti pravnih akata iz vremena Kraljevine, gde oni u stvari prave totalni unutrašnji diskontinuitet, ali zbog međunarodnog prava vrlo insistiraju na spoljnom kontinuitetu, odnosno na međunarodnom kontinuitetu sa Jugoslavijom prethodno. I time je zapravo Avnoj je izrastao u stvari u to najviše zakonodavno telo nove Jugoslavije i on je već, ono je bilo državno konstitucionalno, dakle državno utemeljiteljsko i u političkom, ali i u pravnom smislu. Oni su vrlo precizni kad u tim deklaracijama Avnoja dakle formulišu šta je Jugoslavija. Oni kažu Jugoslavija se izgrađuje, dakle u novembru 1943. oni kažu da se Jugoslavija već izgrađuje i da će se izgrađivati na federativnom principu koji će obezbediti punu ravnopravnost, tako dalje. Dakle, oni polaze od toga da je već sa 1941. počela izgradnja federativne Jugoslavije i da se u stvari u ovoj fazi sa samim drugim zasedanjem Avnoja na neki način ono zaokružuje i da će taj proces biti nastavljen, što ćemo vidjeti tako i do samog kraja rata, a u stvari federativni princip je taj koji mora da reši ono ključno pitanje koje je zapravo bilo u Kraljevini Jugoslavije, a to je to nerešeno nacionalno pitanje. I sad oni kažu tako da će tako federativno uređenje u stvari da obezbedi punu ravnopravnost Srba, Hrvata, Slovenaca, Makedonaca, Crnogoraca, i to ono o čemu je Husnija govorio, dakle, i onda se postavilo pitanje šta sa muslimanima, jer u dokumentima Narodnooslobodilačkog pokreta za Bosnu i Hercegovinu muslimani se pominju sa velikim M, ravnopravno sa Srbima i Hrvatima, ali opet na ovom jugoslovenskom nivou ih ne pominju, da bi onda došao, to je Husnija pomenuo, taj amandman Sulejmana Filipovića, gde kažu odnosno naroda Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, i to je onda značilo, pošto su na nivou Bosne i Hercegovine faktički bili priznati muslimani, da i oni postaju konstitutivni. Dakle, Jugoslavija u stvari je na ovom
državnom konstitucionalnom zasedanju izgrađena ili utvrđena kao federativna zajednica sa dvostrukom emancipacijom. Dakle, prvo je ta nacionalna emancipacija, dakle, koja mora da obezbedi punu ravnopravnost ovih konstituenasa. Dakle, tu Novu Jugoslaviju ne tvore federalne države, buduće republike, nego narodi. A onda su narodi imali svoje nacionalne države, tako, federalne države. Da bi druga emancipacija tako bila socijalna, ali nacionalno je njima u tom momentu na prvom mestu, ne samo zbog iskustva Kraljevine Jugoslavije, nego i činjenice da je upravo na nacionalnom pitanju u stvari i razbijana Jugoslavija. Naravno, tu je sad ono što smo već rekli, pravo svakog naroda na samoopredeljenje do odcepljenja. Tako da, zapravo u pravnom smislu, i to je historiografija danas saglasna, dakle, odluke drugog zasedanja AVNOJ-a su imale ustavne norme, i to sad svako ko je kasnije istraživao, ne sve ustavne promene i tako dalje, ja sam se načitao tih ustavnih komisija 60. godina, oni se stalno vraćaju i na AVNOJ. Dakle, odluke drugog zasedanja AVNOJ-a su imale snagu ustavnih normi, značile su i de facto i de jure prestanak postojanja Jugoslavije kao centralističke države i kao, naravno, unitarne države. Naravno da te odluke nisu bile priznate od strane fašističkih sila. Sad, na samom drugom zasedanju se ne pominju ni Vojvodina, ni Sandžak. Adnan je rekao ovo što se tiče Sandžaka. Kada je reč o Vojvodini, iako ona, dakle, kao što sam već rekao u onom prvom javljanju, postojala kao ratna pokrajina, postavilo se pitanje šta sad sa njom, nije pomenuta, ona pritom nije ni imala, kao ni Makedonija, svoje predstavnike na drugom zasedanju AVNOJ-a, zbog toga što iz tehničkih razloga nisu mogli da se probiju. I Tito u martu 1944. godine u stvari piše jedan članak u kome kaže, pitaju me iz nekih krajeva i tako dalje, dakle, on je taj koji je vlastan da tumači, interpretira odluke drugog zasedanja AVNOJ-a i on zapravo tamo govori da će Vojvodina imati svoju autonomiju, a na koji način, preko kojih modaliteta, o tome će odlučiti njeni predstavnici. Već tada je bilo jasno da prosto Vojvodina nema kapacitet državnosti, zato što ako je princip, kao što smo rekli, bio nacionalni, dakle da nacije tvore Jugoslaviju, Vojvodina nije imala svoju naciju, samim tim nije imala potencijal za to da postane buduća federalna država, iako je, kažem, to nešto što je postojalo u programu KPJ-u do Drugog svjetskog rata. I evo samo još vrlo kratko sada navedem ovde kada je reč o konstituisanju same federalne Srbije. Srbija dobija u novembru mesecu, od 9. do 12. novembra 1944. godine, konačno svoje antifašističko veće, odnosno velika antifašistička skupština Narodnog oslobođenja Srbije, koja se tada konstituisala, njene odluke, dakle, ona je trebalo da odredi i da utvrdi, dakle, obrise buduće federalne države Srbije u okviru federativne Jugoslavije, njene odluke se još uvek ne odnose na Vojvodinu i na Kosovo. Položaj Sandžaka je, kažem, Adnan već objasnio. I evo, da time završim samo, dakle, u martu mesecu je već bilo jasno da će i Vojvodina i Kosovo biti uključeni u sastav federalne države Srbije. Aprila meseca 1945. godine se dešavaju izjave predstavnika Vojvodine i Kosova kojima pokazuju nameru da se prisajedine federalnoj državi Srbiji i ova antifašistička skupština naravno to prihvata, ali tek u julu mesecu će se konačno desiti konstituisanje federalne Srbije, kada je zapravo najpre na Kosovu održano 10. jula prvo zasedanje prvog saziva oblastnog narodno-oslobodilačkog odbora Kosovsko-metohijske oblasti, gde je utvrđeno da će
Kosovo i Metohija, tada kako se zvanično nazivalo, biti u sastavu federalne države Srbije, ali kao autonomna oblast, i ono će postojati u Jugoslaviji kao oblast, dakle do Ustava iz 63. godine kada će se izjednačiti sa Vojvodinom i postati pokrajina, dok će Vojvodina na svojoj skupštini zaslanika naroda Vojvodine, koja je održana 30. i 31. jula, gde su bili predstavnici svih vojvođanskih naroda, osim naravno Nemaca, dakle Srba, Mađara, Hrvata, Slovaka, Rumuna, Rusina, Jevreja, donela odluku, dakle, da se najpre Vojvodina konstituiše kao autonomna pokrajina, i to je, dakle, bila prva odluka te skupštine, a druga je bila da takva, dakle, kao autonomna pokrajina Vojvodina pristupa federalnoj državi Srbiji, dakle, to je bilo od 31. jula, da bi onda na trećem zasedanju AVNOJ-a, održano u oslobođenom Beogradu 7. avgusta 1945. godine, dakle, i ovo jugoslovensko telo prihvatilo ove odluke Kosovsko-metohijske, oblasne skupštine i pokrajinske skupštine Vojvodine, i time je zapravo de facto Srbija konstituisana kao u svojim ustavnim granicama, koje će kasnije biti poznate kao federalna država. Ono što je bilo zanimljivo, dakle, iako je savezni, to će biti vrlo zanimljivo posle u procesu raspada Jugoslavije, dakle, time što je AVNOJ, odnosno 7. avgusta ono postaje privremena narodna skupština DFJ, dakle, garantovao ove odluke Vojvođanske i Kosovske skupštine. Oni su bili na neki način, savezni vrh je bio garant i pokrajinskih autonomija, što će nastati kao problem krajem 80. godina u procesu raspada Jugoslavije, dok je Srbija, to je zanimljivo, 1. septembra 1945. godine na svojoj skupštini narodnoj, i to na predsjedništvu Narodne skupštine, donela odluku da je ona ta koja na svojoj teritoriji konstituiše autonomnu Kosovsko-metohijsku oblast i autonomnu pokrajinu Vojvodinu. Tako da je tu već u stvari došlo do sukoba između toga da li su Kosovo i Vojvodina kao autonomne oblasti, odnosno pokrajina, ušla u sastav Srbije sa garancijom saveznog vrha, ili je zapravo Srbija ta koja na svojoj teritoriji oformila, i njene institucije su, dakle, da li su oformile ove dve autonomne jedinice. Hvala. Tu je sad Milivoj već odgovori na velik dio mog sledećeg pitanja, pa i vreme je malo već pomaklo, pa bi mogli mi polako ovo privesti kraju. Pa bi moje kao nekako posljednje pitanje bilo, pa u stvari može početi i Mitja, pa pošto je malo više pravno usmereno, a onda mogu i svi ostali da se uključe. Naime, pitanje, AVNOJ govori o samoopredeljenju naroda, jugoslovenskih naroda, i sad u procesu laganog umiranja na obroke, na dugačkim koracima u 80-im, ovo se pitanje sve više postavlja kao jedno jako značajno pitanje. Naime, pitanje da li je samoopredeljenjem jednom korišteno zauvek iskorišteno. Dakle, kakve su tu pravne zapreke ili pravno razumevanje tog pitanja, onda kako je to bilo politički u pojedinim zajednicama? To pitanje je inače veoma kompleksno i nema jednostavan odgovor. To se vidi po tome koliko se o tim pitanjima raspravlja u Evropi pa i u drugim dijelovima sveta i kako se to pitanje uvek ponovo i ponovo javlja. Naprimjer, ako uzmemo pitanje autonomije ili nezavisnosti Kvebeka u Kanadi, pitanje autonomije i nezavisnosti Škotske u Velikoj Britaniji. Inače, politički stavovi su oko toga veoma različiti. I tu treba naglasiti to da je bilo većinsko mišljenje tadašnje jugoslovenske politike da su narodi Jugoslavije sa stvaranjem Demokratske federativne Jugoslavije ostvarili to pravo.
ali nakon Drugog svjetskog rata više i manje jasno da je to pravo formulisano i u međunarodnom pravu kao trajno pravo, što znači da ono ne prestaje. Što znači da zbog toga ima legitimitet i zahtev Škota, na primjer, zahtjev stanovnika Quebeca, pa i zahtjev, pa i zahtjev ili, na primjer, ako gledamo Španiju, tamo su, na primjer, Baski, Katalonci i tako. U stvari, sa jednim ostvarenjem to pravo se ne gasi. Barem se tako može shvatiti tu formulaciju principa samoopredeljenja u međunarodnom javnom pravu. Kao što rekao, zbog političkih razloga, tu postoje različite interpretacije, pa je tako moguća i ta negativna interpretacija koju su tada neki izložili u vreme raspada Jugoslavije. Ono što je bitno je da se da to pravo i taj princip treba ostvariti na način da se omogućava stanovništvu na nekoj određenoj teritoriji da izrazi svoje opredeljenje i svoje mišljenje, idealno referendumom ili plebiscitom. Tako da, kao što sam pokušavao spomenuti, to pitanje još i sada ostaje otvoreno, no u međunarodnom pravu više manje je jasno da to pravo je stalno i neotuđivo pravo zajednica, a da se ono ostvaruje kao odluka populacije na nekoj određenoj teritoriji. Ima još neko nešto da primetne o ovome što je rekao, pridodao ono što je Mite rekao? Ja bi samo dve stvari, ako može, vrlo kratko. Prvo, ovo što je Milivoj spomenuo ko ima pravo konstituisati autonomne pokrajine i tada oblasti. To se u Jugoslaviji menjalo. Ustavom 63. bilo je nekako određeno da pod određenim uslovima republike mogu da stvaraju autonomne pokrajine, ali taj ustav naravno otišao je dalje od federativnosti. Vraćao se na centralistički, barem u nekim dijelovima, centralistički koncept. Drugo, oko tog prava samoopredeljenja. Mislim, tu zaista nema nekog izravnog odgovora. I na ONU, recimo, nije se raspravljalo ili nisu želeli to definisati pitanje Srba u Hrvatskoj. Recimo, to je bilo jedno tako pitanje koje je ostalo otvoreno. Što se tiče Slovenije tu, ja mislim da je zapravo od samog početka bilo shvaćanje, ali u Sloveniji je to jasno, relativno lako, ali od početka bilo je shvaćanje da je to neugasivo pravo, jer kad su oni interpretisali odluke ANO-ja, tu je bilo puno pravnika i jedan od njih, recimo Darko Černe, on je napisao da to proizlazi iz francuskog ustava iz 1791. godine i da je suverenitet jedinstven, nedeljiv, neprenosiv, neiscrpljiv i dat naciji. Ali naravno, ako vi to interpretiš, ali prvo ja bih htio to da kažem, ja mislim da ipak tadašnja generacija nikako nije shvaćala da će jednom opet trebati upotrebiti to pravo. Ja sam siguran da oni su verovali u Jugoslaviju i da će ona opstati kao što je bila. To je jedna stvar. Druga stvar je pitanje kada nacija ostvari taj svoj cilj, kada dobije državu. Sada, kako to definisati? Da li je to sad to pravo samo nacije ili je pravo države? To se otvorilo na kraju Jugoslavije. Da li su republičke granice administrativne ili nisu? Da li Srbi imaju pravo na samoopredeljenje kao narod jer žive u više republika?
I naravno to, ako na taj način to postaviš, može se uvijek na račun drugih naroda to interpretisati samo tako da vodi u rat. Adnan, izvoli. Pa samo ću kratko, Bože je dao dobar šlagvort za ono što sam ja negdje nagovijestio u svom prvom odgovoru kada sam govorio o tom nacionalnom pitanju, kako komunistička partija vidi nacionalno pitanje u odnosu na crnogorsku naciju i na tu situaciju da je crnogorska nacija, državnost ugašena 1918. godine i da je to već otprilike 30. godina potpuno izvedeno, da je Crna Gora negdje prepoznata kao nova federalna jedinica, Crnogorci kao nacije prepoznati u potpunom onome smislu. I upravo se tu vraćam na ovo što je Božo rekao, da crnogorski komunisti uopšte tom nacionalnom pitanju na taj način nisu pridavali pažnje kao što to recimo bi se možda moglo zaključiti iz nekih savremenih interpretacija. Istina, crnogorska skupština, crnogorski ZAVNO iz 43. godine, kasnije 44. godine, naročito njihovo pretvaranje u ovu crnogorsku antifašističku skupštinu iz 45. iz aprila 45. godine su temelji moderne crnogorske državnosti. Međutim, tada, u tom trenutku, crnogorski komunisti to uopšte ne prepoznaju kao nešto toliko važno, kao što su to prepoznavali ljudi kasnije. Zbog čega? Zato što su oni upravo bili na tragu ovome o čemu je Božo govorio, da su oni bili posvećeni nekim drugim idejama. Mi imamo i neke tvrdnje, i sa tim ću završiti, neke razgovore o tome kada su pitali neke čelne ljude crnogorskog komunističkog pokreta zašto oni recimo kao Hrvati ili Slovenci nisu insistirali ili Makedonci na nacionalnoj komunističkoj partiji. Oni su tada govorili da njih to uopšte nije interesovalo, da njima nacionalno pitanje, iako je bilo definisano u programskim dokumentima, nije bilo u vrhu njihovih prioriteta, zato što je njima ta ideja i sve ono što je komunizam kao jedan pokret nosio sa sobom bilo mnogo važnije od onoga što su partikularni, da tako kažemo, nacionalni interesi jedne zajednice, odnosno jednog naroda. Hvala. Hvala. Mogu samo... Može, samo izvoli. Vrlo kratko. Kada govorimo o raspadu Jugoslavije i kraju 80. godina, mislim da je dobro vraćati se na odluke Badinterove komisije, je Badinter prosto na najbolji mogući način, odnosno njegova komisija razumela karakter jugoslovenskog federalizma time što je insistirala na tome da pravo konstitutivnih naroda na samoopredeljenje do odcepljenja mora da se poštuje, da je ono bilo garantovano i svim jugoslovenskim ustavima i na kraju krajeva duhom i karakterom jugoslovenskog federalizma, ali da koristeći to svoje pravo ne mogu biti dovedene u pitanje međurepubličke granice koje su bile granice federalnih država, jer su u stvari jugoslovenske republike bile još u ovom procesu od 43. do 45. godine, kada su posle drugog zasedanja AVNOJ-a konstituisane federalne države, tek će kasnije biti nazdane republikama, ali dakle da su one u stvari imale karakter državnosti i da su te granice u stvari bile državne granice, dakle ne suverenih, ali federalnih država, i u tom smislu da one ne mogu biti menjane i dovođene u pitanje, i upravo zbog toga je srpski nacionalizam i Milošević u procesu razbijanja Jugoslavije najviše radio na tome da delegitimiše te unutrašnje jugoslovenske granice, dakle granice federalnih država, time što su ih nazivali nepravednim, neistorijskim, aproksimativnim, antisrpskim, administrativnim. Postojalo je preko 30 negativnih atributa i karakteristika tih granica, da bi u stvari se pokazalo da bi se one delegitimisale i da bi se zapravo u procesu tako počinjanja rata i agresije ove granice obesmislile i time zapravo srušio i duh i karakter jugoslovenskog federalizma. U tom smislu, kažem, evo samo time završavam, je Badinter u stvari vrlo dobro razumeo i smisao i koncept i karakter jugoslovenskog federalizma, i sve te odluke u stvari idu, potpuno su kompatibilne i u saglasju sa jugoslovenskom ustavnošću koja ide od AVNOJ-a do kraja postojanja države. Mogu ja samo jednu stvar, pošto se direktno odnosi na to što je sada bilo rečeno. Naime, to je bilo tek Ustavom 74. tačno utvrđeno
da su republike nacionalne države jugoslovenskih naroda i to je bilo veoma značajno jer to je bio jedan od osnova koji je upotrebljavala i Badinterova komisija, koja je istovremeno se uslonila na onaj princip koji sam ranije spomenuo, da je to pravo trajno i neotuđivo. Znači da uvek ponovo se može izvesti i da je njegov sastavni deo i odluka u tome da više ne želiš biti u zajednici u kojoj si se u jednom trenutku bio spreman odlučiti. No inače to kako se to interpretiralo u različitim sredinama, to je veoma različito. Ono se pre svega interpretira u vidu dnevne politike, a ne u istorijskom kontekstu u kome su neke odluke, na primjer 43. ili onda 45. ili 46. u stvari bile donete. Pa ima tu još jedno otvoreno pitanje koliko puta i na koliko vreme, recimo kod Škotske koje oče još jedan referendum, a kažu pa dovoljno je bilo za vreme jedne generacije. Znači tu se otvara pitanje na koliko to recimo ili kada se stvore prilika da ti možeš da to ostvariš. U međunarodnom pravu tu nema nekog odgovora. Inače, stvarno postoji neko mišljenje da to ne može da bude previše često, jer bi to na neki način narušavalo stabilnost postojećih državnih zajednica, ali nema neki odgovor koliko često. Politički obično se smatra jednom u generaciji, jednom na 5 godina, jednom u 10 godina. Uvijek zavisi sa stanovišta određenog političkog aktera. Po međunarodnom pravu to nije uređeno i to je stvar interpretacije i ono što je jasno je da je to pravo i princip da su oni neotuđivi i da su oni trajni. Ako mogu ja još možda samo, Bojane, mislim, apsolutno sam saglasan sa ovim, ali mi već vidimo danas, recimo u svijetu, kako ipak ima zajednica koje ne mogu iskoristiti ili ne dopušta im se da mogu izaći i referendumom odlučiti da li žele izaći, na primjer, Katalonija iz Španije. Znamo da to ne ide, ali također znamo da neki na ovim našim postjugoslavenskim prostorima stalno prijete nekim novim referendumima, i to je pitanje, ja mislim, važno, zato žao mi je da sad nema Milivoja tu, ali Milivoj to naglaša, a i vi ste sad, Mitja, dakle, to je definirano nekako Ustavom 74. I govori se o nepromjenjivosti granica, republičkih granica. To je onda ušlo kroz Badinterovu komisiju, dakle, da, imate pravo na samoopredjeljenje, ali nemate pravo mijenjati granice, jer su te granice zapravo ostale nekako čvrste. One se pojavljuju kao nekakav garant. Mi, recimo, ja to gledam iz perspektive današnje, recimo u Bosni i Hercegovini, gdje bi stalno neko postavljao pitanje opet nekog samoopredjeljenja, ali opet ne samo u Bosni, možda su u Bosni najgrlatiji ovako i najčešće o tome govore, recimo iz Laktaša, ali i neki drugi bi mogli također onda postaviti to pitanje, ali ako bi se to postavljalo pitanje, onda se bojim da bismo svi došli u situaciju u kojoj su se našli ovi ljudi u Kataloniji, gdje jednostavno država onda kaže da, ali ne može, dosta je više bilo i nemate mogućnost ili više nemate pravo zapravo na tako izjašnjavanje i svaki izlazak na referendum znamo evo kako završava u Kataloniji. Mitja? Što se tiče toga, tu postoji različite nacionalne uređenja i, na primjer, španski ustav je tu veoma strog i relativno unitarističan što se toga tiče, ali na neki način ipak čak i u uslovima kada na neki način postoji zabrana takvog referenduma ili nešto tako, on se još uvijek javlja i još uvijek postoje politične rasprave u tome da li je on opravdan ili ne. I tu bih želeo naglasiti jednu stvar, da tu se uvek radi o određenom stepenu političkog konsenza. Naime, referendum ili plebiscit je jedino moguć tada kada postoji neka
određena razina političkog konsenza u državi. A s one druge strane, na primjer, interesantne su interpretacije da u tom konkretnom dijelu španski ustav je na neki način izričito nedemokratski što se tiče mogućnosti ostvarivanja prava do tog prava. I ono što je isto tako veoma interesantno je to da, na primjer, sada u tim pogajanjima oko osnivanja nove španjolske vlade se ponovo to pitanje otvara i vidi se kako ono može biti veoma politički, jer je jedan od ustupaka Kataloncima bio prestanak kaznenog i sudskog pregona onih koji su organizirali referendum tada o nezavisnosti Katalonije. I ono što je još više interesantno jeste to da se sada ponovo čak pojavlja i pitanje da li ovog puta uz saglasnost centralne vlade da se ponovi mogućnost referenduma. Jako je veliko pitanje, ja mislim da do toga barem u nekoj veoma bliskoj budućnosti verovatno neće doći na taj način da bi tu bila i saglasnost vlade u Madridu. Hvala. Ako sad na neki način pokušam malo rezimirati ovo što smo danas govorili, svakako je zasedanje AVNOJ-a u Jajcu 1943. godine značajna tačka u razvoju jugoslovenske države. Zaključci iz Jajca su na neki način omogućili skoro 50 godina mira i nekog razvoja na prostoru države, koja se baš zbog zaključka iz Jajca jako promenila od prijeratne Jugoslavije u posleratnu Jugoslaviju, kad pitanje rata svakako svi znamo, to je Drugi svetski rat. A interesantno je i ono što smo ovdje sad na kraju dotakli se nekog pitanja koje je jedno od elemenata u avnojskim odlukama, dakle ovo pravo o samoopredeljenju, i nekako smo to još i malo aktualizirali na današnju situaciju. Na kraju zahvaljujem svim mojim sugovornicima, Milivoju Bešlinu, Ljubici Jančevi, Husni Kamberoviću, Adnanu Prekiću, Tvrtku Jakovini, Božu Repetu i Miti Žagarju. Hvala vsem gledalcem in spremljajte še naprej naše pogovore. Lep pozdrav.